ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆଜିର ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ ମତେ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏ ଯାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ୱର୍ସିପ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିଷ୍ଟିନା ଚାଣୀ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଜୋରଦାର କରତାଳ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ୱର୍ସିପ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ଦ୍ଵାରା ସେ କଢେଇ ନଉଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜୋରଦାର କରତାଳ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ଆଉ RMI ଟିମ୍ କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତ ଗାଇବା ଗିନ୍ ଗିନ୍ କେ ସ୍ତୁତି କରୁ। ଜାକୁବ ସାର୍ ଝିଅଙ୍କର ଭିଡିଓ ଦେଖା ଯାଉନି ଟିକେ। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି ସାର୍, ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। ଗୀତ ଶୁଭୁନି, ଗୀତ ଜମା ଶୁଭୁନି। ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଗୀତ ଭଲ ଆସୁନି ନା? ଗୀତ ଶୁଭା ଯାଉନି। ହଉ ହଉ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଧରିକିରି ଗାଇଲେ ହବ ମୋବାଇଲ ଟା। ରାଇଟ, ଏବେ କହିବେ ଗୀତ ଶୁଭା ଯାଉଛି କି ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତାଳି ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ କରିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ନ ଭାବି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। तेरे शत्रुओं का निशान तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रुओं का निशान तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसी हो रहेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसी हो रहेगा तुझे हर पल। दिन दिन स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में। बन के आई जिंदगी की फिक्र आंधियाँ बन के आई
जिंदगी की फिक्र कौन तेरा जीवन हारा है भरोसा तेरे खिदर कौन तेरा जीवन हारा है भरोसा तेरे किधर गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार गानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में दिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए तुझे जो बेटा समस्त ताली मारी प्रभुଙ୍କର प्रशंसा କରିବା शस्त्र होंगे आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेनसर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर नजर गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए गिन 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 की स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन की स्तुति करूं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसंत आमे आउ गुते जानिथिबा गीत गाइबा गहरे प्यार से तूने प्यार किया है आमे समस्त जानिଛୁ आसंत आमे आमे से गाइबा तेरे प्यार से तूने प्यार किया गहरे प्यार से तूने प्यार किया माँ से गहरा है प्यार तेरा माँ से गहरा है प्यार तेरा तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई ग्लोरी हालेलुया धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah. 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 तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। ଥରେ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन, हालेलुया। Hallelujah, praise the Lord. আসুন তো আমি গোটে প্রার্থনা করি worship complete করব। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gracious Heavenly Father, we thank you for this beautiful day, oh Master. Thank you, Lord Jesus, for showing us this wonderful day. Oh Master, as we pray, thank you for making us to worship in our RMI Zoom, oh Father God. We bless the Zoom Real Ministry of India. Oh Lord Jesus, I pray the people who have joined, oh Father, you bless everybody. The prayer requests which are being done every day, oh Father God, we pray that you are gonna answer all our prayers, oh Lord Jesus. As we pray, oh Lord, today we pray for West Bengal, oh Father.
whatever needs and requirements is being to be there in West Bengal, please provide, oh Lord. And we pray for the worship, oh Lord Jesus. Bless each and everybody, oh Father God, by this little worship, oh Father God. I pray for the upcoming worship, the sermon, oh Father God. Please take care of that, oh Father God, from the starting till the end, oh Lord Jesus. Please guide and protect, oh Father. Thank you, Master, for hearing and answering my prayer, Jesus. In Jesus' most precious name, I pray. Amen. Thank you. Praise the Lord. इस सुंदर सुजोग पे मैं धन्यवाद दूची. धन्यवाद सिस्टर प्रभु बाहुल रूपे आपन आशीर्वाद करंतु बहुत सुंदर प्रभु आपन को व्यवहार करूछंती ए दिन मानकर प्रभु माइटिली ताकर राज्य निमंते व्यवहार करंतु अधिक अधिक आपन को समस्त ज्ञान बुद्धि रे परिपूर्ण करंतु प्रभु को निमंते ए प्रकार ही आपन व्यवहृत हुअंतु आउ ए समय मु आपन को अनुरोध करे आगामी दिन मानकर मध्ये आपन सब बळे प्रस्तुत रहंतु जे प्रकार आपन प्रत्येक विषय रे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे आपण आसीबे आ वर्शिप द्वारा मान को उत्साहित करूथिबे प्रभु बाहले रूपे आपण को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद सिस्टर्स बहुमूल्य समय दे आपण वर्शिप रे मान को पढाई नेतिबारो प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद आसंतु माने विलंब करबा नाही कारण वाक्य सुनिबार समय भोणी प्रार्थना करि जाइछन्ते आमे प्रार्थना मु क्षमा चाहे मु कहा के प्रार्थना दउ नाही आमे सीधा सड़क आमानक वक्ता महाशय को आमे स्वागत करूथिबा कारण भोणी प्रार्थना करि जाइछन्ते आसंतु आमाने आकाश सूर्य आज्ञा प्रभु यूएस रु आमे तांको प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे आह्वान करूथिबा समय रे जोरदार करताल सहित सारन को स्वागत करूथिबा से आमानको ईश्वर को वाक्य द्वारा से आगो को पढाई नउथिबे प्रेज द लॉर्ड सर वर्तमान आपनको समय आमानको आपण जहा ईश्वर को वाक्य नै आसी अछन्ती ताहा मानक निकट रे परिप्रकाश करिवे बोली अनुरोध अनुरोध करी जे माने प्रस्तुत अछन्ती आपण माने वाक्य पठन रे सहायता करूथिबे प्रेज द लॉर्ड सर प्रेज द लॉर्ड आमानंकर सन्याधिपति सदा प्रभुंकर नाम धन्य हो ताहांकर अनुग्रह दया आमानंक उपरे थिबा हेतुरु आमाने नुआ दिन देखिछु एवं नुआ जीवन पाइअछु तेनुकरी ताहांकर से अपार दया करुणा निमंते ताहांकर से पवित्र नाम सदा सर्वदा धन्य हो आसंतु आमाने वाक्य को जीवा पूर्वरु गोटे गीत गाइबा मोर मु बहुत भलो पाए गीत गाइबा परे गीत गाइला परे आमाने वाक्य को जीवा प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ जेबे खोजे तुम करुणा करिण केबे उणा प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ जेबे खोजे तुम करुणा करिण केबे उणा नहिब केबे शेष तुमरी से करुणा नहिब केबे शेष तुमरी से करुणा तुमरी से करुणा दया परे दया करिछ मोते प्रभु दया रे मु पाइछि सबु क्षमा परे क्षमा करिछ मोते प्रभु क्षमा रे मु लभिछि सबु हे जीसु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु हे जीसु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु मो प्रति बड़ प्रभु मो प्रति बड़ प्रभु
ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଅଛୁ। ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ଧୂଳି ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କଲ। ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ଆବରି ରଖିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ତୁମରି ଦୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏହି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛ, ତେଣୁ କରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀର ପ୍ରଭୁ ଇମାନୁଏଲ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମେ ପିତା, ଆଜି ତୁମରି ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ। ତୁମେ କଥା କହିଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇ ତୁମରି ମହିମା ଗାନ କରି ବଞ୍ଚିବ। ପିତା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ। ଏହି ଦିନକୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୁମରି ମହିମା, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ହେଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ଦିନହୀନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ପିଟର ଆଜ୍ଞା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ରହେ ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଦି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିନା, ରବର୍ଟ ସାର୍, ଆମର ପାଳକ କୋଲକାତାରୁ ଯିଏ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ, ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ସାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆମମାନେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଏଫେସିୟ ତାହାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 1ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ପଢିଦେବେ। ଅତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେତୁ ବନ୍ଦୀ ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାର ସହ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଶାନ୍ତି ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଐକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଏକ ଶରୀର ଓ ଏକ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ରୂପେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଏକ ଭରସାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, ଏକ ପ୍ରଭୁ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢିଲେ। ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଆମମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ହିଁ ଶୀର୍ଷକ ଆମମାନେ ନେବା ବା ଟପିକ ଆମମାନେ ବାଛିବା ବା କାଢିବା। ଆଉ ଏହି ଯୋ ଏଫେସିୟ ତାର 4:3 ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି କି make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace। ତ ଏହି 3 ପଦରୁ ମୁଁ ଶୀର୍ଷକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବା ଟପିକ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ୟୁନିଟି ଥ୍ରୁ ଦ ବଣ୍ଡ ଅଫ ପିସ୍। ଶାନ୍ତିର ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଏକତା ହେବା ବା ଶାନ୍ତିର ବନ୍ଧନରେ ଏକତା ହେବା। ଏହି ଶୀର୍ଷକକୁ ନେଇ ମୁଁ 3ଟି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି 3ଟି ବିଷୟ ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫର ୟୁନିଟି, ଏକତାର ଆଧାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଫର ୟୁନିଟି, ଏକତାର କାରକ ବା ଏକତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଫ ଦ ୟୁନିଟି, ଏକତାର ପ୍ରତିଫଳ ବା ଏକତାର ଫଳ। 3ଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି, ଏକତାର ଆଧାର, ଏକତାର କାରକ ଏବଂ ଏକତାର ପ୍ରତିଫଳ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଏହି ଶୀର୍ଷକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା।
ପାଉଲ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ମନା ବା ଏକତା ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବାକ୍ୟରେ? ଆମ ମାନେ ଜାଣୁ କି ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ରୋମରେ ଥିଲେ, ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରୋମରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପତ୍ରିକା ତାକିକସ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜିହୁଦୀ ଏବଂ ଅଣଜିହୁଦୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ଥିଲେ। ତ ସେହି ଅଣଜିହୁଦୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଶାନ୍ତିର ବନ୍ଧନରେ ଏକତା ହୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି କି ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। Trine God is one person, one being। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି। ଏହି ଯୋଉ ପତ୍ରିକା ପାଉଲ 62 ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ 62 AD ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କମନ ଇରା ବୋଲି ଆମେ ଆଜିକାଲି କହିଥାଉ। ସେହି ସମୟରେ ରୋମରାଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିରୋ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ଗଛ ତଳେ ଉପାସନା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ରିକା ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଶାନ୍ତିର ବନ୍ଧନରେ ଏକ ମନା ବା ଏକତା ହୁଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଡିଭିଜନ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଏକତା ବିହୀନ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡିଭିଜନ ଦେଖିଥାଉ। ଏକତା ହୀନ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ସଂସ୍ଥା ବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବା ସମାଜ ଜୀବନରେ ବା ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଅନେକ ଦେଖିଥାଉ। ଏହି ସମୟରେ 7ଟି ବିଷୟ ଅଛି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଡିସୟୁନିଟି ବା ଭିନ୍ନତା ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିଥାଉ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା, ଫଲ୍ସ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ସ ବା ଫଲ୍ସ ଟିଚିଂସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିଆ ଆମେ ପଢିଥାଉ, ସେଇଠାରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ତାର 3:3-4 ଲେଖା ଅଛି, କେହି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆପୋଲୋସର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପିତରଙ୍କର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେମାନେ ଜେଲସି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଈର୍ଷା ଭାବ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଚାଲିଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନରେ ସାଂସାରିକ ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଡିଭିଜନ୍ସ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଭାବର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ବା ମିଛ ଶିକ୍ଷା, ଫଲ୍ସ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ହେବା ହେତୁରୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ମାନଙ୍କର ଗୁଡାକର ମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକର ମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଭିନ୍ନତା ମତଭେଦ ଭାଗ ହୋଇ ପଡି ରହିଅଛି। ଆମମାନେ ଗୀତ ଜାଣୁ, ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର। ପାଉଲ କହନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, କେବଳ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଅନେକ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପୋଜିସନ ଏଣ୍ଡ ପାୱାର ସିକିଂ। ପୋଜିସନ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ପାୱାର ସିକିଂ ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପାୱାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ତେଣୁକରି
कोरहर संतान गण मध्य मूसाଙ୍କ प्रति विरुद्ध आचरण कले कारण से माननकु पावर दरकार पोजीशन दरकार सिंहासन दरकार शिष्य माने मध्य जीशु को कहिथिले हे जीशु हे गुरु तुमरो बाहाण ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସିମିଓ ନାମକ ଜଣେ ସେମାନ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ପାୱାର ହଂଗ୍ରି କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପର ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ କରିଥାନ୍ତି ଫିଲିପିଓ ତାର 2:3 ରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା do nothing out of selfish ambition or vain conceit rather in humility values others above yourself এই ପାଉଲ ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନେଇ ନିଜ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି caste and racism and surname bring disunity in the church James रे ଲେଖା ଅଛି ତାର 3:16 ରେ for where you have envy and selfish ambition there you find disorder and every evil practices ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷା ଭାବନା ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିସଅର୍ଡର ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ବୋଲି କି ଯାକୁବ କହନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି immaturity in Christ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପରିପକ୍ୱ ନ ହେବା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନାମକୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ ଜାତି ବି ଦେଖିଥାଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଣ୍ଡଳୀରେ रेसिज्म भी आम देखी था रिजनलिज्म भी आम देखी था रायगड़ा हो गजपति हो बालेश्वर हो खोर्धा हो कटक हो यही प्रकार रिजनलिज्म रे मध्य मंडली रे भेदभाव सृष्टि होई थाए सरनेम को नहीं मध्य आम देखी था सूर्य वंश भल पाई थाए आउ सुजोग दे थाए लिमा वंश को लिमा वंश लोक सुजोग दे थांती भल पाई थांती आग को डाकी थांती सबु बेले प्रार्थना को दे थांती पानी वंश लोक पानी वंश को दे थांती सबु बेले प्रार्थना को दे थांती जना वंश लोक जना वंश प्रति तो यही प्रकार जो भावना मंडली रे विभाजन सृष्टि करी थाए जीशु ख्रीष्ट प्रत्येक लोक मानक निमंते निज रक्त बहन करी ताहांकर रक्त द्वारा समस्तंकर पाप को मोचन करिसंती एही प्रकार रेसिज्म बा सरनेम बा निज निज स्वार्थ पर पाई नहंती तृतीय विषय सेल्फ राइचियसनेस एंड होलीनेस निज निज को निज धार्मिक मन करिबा एहा मध्य मंडली रे विभाजन आनी थाए निज को निज मु धार्मिक अटे मु पवित्र अटे अन्य माने मो ठारू कम पवित्रता अटंती पवित्रतार तुलना आम माने करिबार कोनोसी अधिकार नाही परमेश्वर अति सुंदर भाବରେ जानती कि मोहर हृदय ताहांकर प्रति केउ भाବରେ संपर्की अछि मोहर मन एवं हृदय अन्य मानक प्रति की प्रकार भावर अछि परमेश्वर अति सुंदर भावरे जानिबा ईश्वर अटंती तो बेले बेले विभाजन माने करि थाउ कि आमे एही प्रकार भावना द्वारा विभाजन करि थाउ जहा कि शैतान रो मन भावना शैतान आरंभरु सेल्फ राइचियसनेस सेल्फ प्राउड निज को निज धार्मिक भावी गर्वित करि थाए प्राउड एंड एरोगेंट स्पिरिट षष्ठ 6 विषय होची प्राउड एंड एरोगेंट स्पिरिट 6 पॉइंट अति प्राउड अति गर्वित मने को पाठ पढिछि पीएचडी करिछि
बड़ बड़ कॉलेज रे पढ़ी बही लिखी आर्टिकल लिखी अनेक चर्च स्थापित करुछि मोर अनेक अनुभूति अछि मो ठारु आउ केही मध्य ए प्रकार अनुभूति नाहंती सेल्फ प्राउड एरोगेंट स्पिरिट किए मते कौन कहले मु तो कौन हे जाउछि मु तो समस्त ठारो आगरु सूर्य देखिछि एही प्रकार सेल्फ प्राउड मध्य एरोगेंट स्पिरिट मध्य मंडली रे ख्रीष्ट समाज रे विभाजन आनी थाए आम माने केते अनुभूति होई थिले मध्य केते पढ़ी थिले मध्य आम माने सब बेले परफेक्ट होई परिबा नाही मु केते पढ़ी थिले मध्य आपण मांग ठारू मोर ज्ञान कम रहे आपण माने केते पढ़ी थिले मध्य मो ठारू कम रहे के जाने आपण मानकर अनुभूति अधिका थिबो मोर कम थिबो तो एही जो विषय गुड़ाक एही प्रकार चिंता धारा गर्वित मन समाज रे मंडली रे विभाजन करि थाए सप्तम विषय होची लैक ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट प्रेम विहुन मनुष्य माने विश्वासी विश्वासिनी मानकर हेतु मंडली रे कौन होई थाए विभाजन सृष्टि होई थाए तो आज ए प्रकार नेगेटिव विषय गुड़ा को माने देखु किंतु आज पॉजिटिव विषय मु कहबा पई चाहूची जो विषय गुड़ा को आम माननकु परमेश्वरंकर ठारे जीसु ख्रीष्टंकर ठारे एक बंधन रे एक मिलन करी ताहांको निमंते बंचिबा पई सहाय्य करिवे परमेश्वर होउछंती संपर्कीय परमेश्वर सी आरंभरु मनुष्य मानक ठारे संपर्क स्थापन करिबा पाई से इच्छा प्रकाश करी मनुष्य माने जे माने पाप कले मध्य से कौन कले मनुष्य रूप धारण करी संपर्क स्थापन करिबा पाई से आसिले God is a God who desires to have relationship with human being एही प्रकार परमेश्वर कि से दूर रे नहांती से सबु बेले इमानुएल ईश्वर जे आंभ मानकर सहित गमना गमन करिबा पई चाहंती आंभ मानकर संगे संगे जीवा पई चाहंती ताहांकर होची सबुठारु बहुत बड़ गुण होची संपर्कीय ईश्वर He wants to make relationship with you and me and wants to always work with you and me ताहा होची परमेश्वर बहुत आश्चर्य गुण अटे तो आम एही जो यूनिटी विषय माने चिंता करू एक मना एकत्र विषय माने चिंता करू एहा होची रिलेशनल एस्पेक्ट रे आसी थाए संपर्कीय भावना रे आसी थाए when we accept Christ our lives हमरो जीवन बा हार्ट आमानकर चिंता धारा thinking mind and आमानकर कार्य action should be transformed heart head and hand आमने जिते बेले प्रभु जीसु ख्रीष्टन को ग्रहण करि थाउ आम मानकर मन बा हृदय परिवर्तन हेबार दरकार आम मानकर चिंता धारा परिवर्तन हेबार दरकार आम मानकर एही हस्तकृत कार्य मध्य परिवर्तन हेबार दरकार पाउल एही मंडली को ए विषय लिखिबार कारण होउची जिहुदी माने अण जिहुदी मानक प्रति तुच्छहीन करुथिले जिहुदी माने भाबुथिले कि आमे ही चूजन जेनेरेशंस आमे ही मनोनीत लोक माने वंश माने बोली भाबुथिले से माने भाबुथिले चिंता करुथिले कि एही जो वंश असुचि अपवित्र वंश लोक माने आमे राजकीय वंश लोक माने बोली जिहुदी लोक माने भाबुथिले एवं अण जिहुदी माननकु टिके अलगा करी रखुथिले भिन्न भावरे देखुथिले तेणु पाउल ई प्रकार मनोभाव नहीं से लिखुछंती कि हे मोर प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने जीसु ख्रीष्ट ताहांकर सेही रक्त द्वारा जेउ द्वार बंद थिला सेही द्वार को भांगी देई अछंती
The curtain of the veil was divided. ଏବଂ ସେଥି ଯୋଗୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପୁନର୍ମିଳନ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ. We were reconciled. We are reconciled by the death of Jesus Christ. ତ ଏହି ବିଷୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ନ ହଉ. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁ କଲେ, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନା ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା. ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି. This unit is based on the triune God. ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ଏହି ଏକ ମନ ଭାବନା ଆଧାରିତ. ଆଉ କୌଣସି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ହିଁ ଏହି ଯୋ ଏକ ମିଳନ, ଏକ ମନା, ଏକ ଭାବନା ଆଧାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ. ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, relationship between Christ and his church, relationship between believers to believers. ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି କି ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହଉ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପବିତ୍ରତାରେ ଏକ ମନାରେ ଏକ ଭାବନାରେ ମିଳନ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ. ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟେ. ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫର ୟୁନିଟି, ଏକତାର ଆଧାର. Triune God is the foundation for our unity, nothing else in this world. केवल ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକତାର ଆଧାର ଅଟେ. God's love, Christ's message, his blood and the work of the Holy Spirit help us to have a unity in Christ within the body of Christ. This unity is based on the triune God, nothing else, nothing more than that. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସେ କହିଲେ, ଏଫିସିୟ ତାର 2:14 ଲେଖା ଅଛି, Christ himself is our peace. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମର ଶାନ୍ତି ଅଟନ୍ତି. We have peace with God through justification by the death of Christ. ରୋମିଓ ତାର 5 ଲେଖା ଅଛି କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ. ଏଫିସିୟ ତାର 6:15 ଲେଖା ଅଛି, ସୁସମାଚାର ହିଁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ. କୋଲୋସିୟ ତାର 1:19-20 ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଯୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବା କରିଛନ୍ତି. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶାନ୍ତିକୁ କଣ କରେ? ସମାବେଶ କରେ, ପ୍ରକାଶିତ କରେ. ଯୌନ ତାର 2:19-21 ଲେଖା ଅଛି. ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଯୋ ଏକତା ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ଆଧାରିତ. ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା right doctrine is the foundation for the believers unity. ସଠିକ ଶିକ୍ଷା, ବାଇବଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏକତାର ଆଧାର. ପାଉଲ 7ଟି ବିଷୟ କହିଥାଏ. ଏହି ଏଫିସିୟ ତାର 4:4-6 ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ 7ଟି ବିଷୟ କହିଥାନ୍ତି. ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ, one body, one church. କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ଜଗତରେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି. ଅନେକ ଡିନୋମିନେସନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସେହି ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଯୋ ଜଗତରେ. ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ. ମନ୍ଦ ଯୋ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୋ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି. କେହି ତ କହନ୍ତି କି ତୁମେ ଯଦି ପରଭାଷା କହିଥିଲେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବ. ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି.
जो विषय कि संपूर्ण फल्स अटे मिछ अटे वाक्य कौन सी जगार लेखा नहीं कि मु पर भाषा ही कहूले मु उद्धार प्राप्त होइअछि बोली कौन सी वाक्य लेखा नहीं वाक्य स्पष्ट भाव लेखा अछि कि जो माने परमेश्वर बा यीशु ख्रीष्ट को निज उद्धारकर्ता रूपे विश्वास सहित ग्रहण करती से माने उद्धार प्राप्त हुअन्ति तो यही प्रकार मंडली गुड़ाक जदि विभिन्न शिक्षा दौरान जो विषय गुड़ाक वाक्य रूप से आधारित नहीं वाक्य उपर आधारित नहीं सही मंडली गुड़ाक अन्य मंडली ठारू भिन्न अनेक मंडली अछंती आमर मंडल ही पवित्र मंडली परमेश्वर आम्भ मानू ही आह्वान करिसंती आम्भे माने ही स्वर्ग जीवा एही जो विषय गुड़ाक आ भूल अटे मोर प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने वन स्पिरिट दैट इज ओनली होली स्पिरिट सही आत्मा ठारू कौन सी आत्मा नहीं वन होप केवल गोटे आशा कि आम मान पाखे यही आशा अच्छी कि आम माने अनंत जीवन जीशु ख्रीष्ट को विश्वास सहित पाइछु एवं से निश्चय आसबे ताहांको संगे आम माने जीवा अनंत कालीन पर्यंत आम माने बंचिबा राजत्व करिबा वन लॉर्ड दैट इज जीसस क्राइस्ट केवल एकमात्र ईश्वर एकमात्र जीशु ख्रीष्ट ताहांको बिना केही नाहंती वन फेथ ओनली वन फेथ गोटिए विश्वास that is also believing in Jesus Christ अनेक प्रकार विषय अच्छी मु आगो को कहवा पाई चाहे नहीं समय नहीं one baptism that is identification with Christ one God and Father of all baptism विषय मध्ये अनेक प्रकार विभिन्न चिंताधारा अच्छी मतभेद अच्छी ताहा मध्य मु कहवा पाई चाहे नहीं आमाने भलो भाबरे जानिछु कि नूतन नियम रे जो प्रकार जीशु ख्रीष्ट बाप्तिस्मा नहीं थिले और मंडली प्रैक्टिस करुथिले सही प्रकार माने करिवार दरकार जहा वाक्य उपर आधारित सही विषय करिके माने एक बंधन रे शांति रे परस्पर रही परमेश्वरंकर उपासना आराधना करिया माने बंचिबा पाई चेष्टा करिबा द्वितीय विषय हैला फैक्टर्स फॉर यूनिटी एकतार आकारक नम्र मना forgiveness bearing one another kindness love प्रथम विषय माने देखुछु नम्र विश्वासी माने नम्र हेबार आवश्यक कारण जीशु ख्रीष्टंकर महान गुण होछि नम्रता के जदि पढ़ी देबे फिलिपियो तार 2:7-8 आउथले टिके कोई दिए Philippians chapter 2 verse 7-8 आउ जदि मोहर रक्त तुम मानकर विश्वास संबंधी सेवारे प्रेय नैवेद्य परि ढला जाउछि ताहले आनंद करूछि ओ समस्तंकर सहित उल्लास करूछि आउ से प्रकारे तुम्हे माने मध्य आनंद कर ओ मो सहित उल्लास कर Okay, sorry. Philippians chapter 2 verse 7 and 8 एठारे ए प्रकार लेखा अछि humbleness is very nature of Christ किंतु मनुष्य सदृश होई दास रूप धारण करी आपना को शून्य कले पुणी मनुष्य भावरे देखा जाई मृत्यु पर्यंत क्रूसीय मृत्यु पर्यंत आज्ञाबह होई आपना को अवनत कले आपना को अवनत कले से स्वयं ईश्वर हेले किंतु से निजको अवनत कले नम्र कले humbleness is very nature of Christ humbled himself till the point of death तेणु करी जो माने नम्र हुअंती सो समय रे से मानंकु से उठांती बोली वाक्य कहे प्रथम आकार हो अछि कि नम्र हेबा कौन सी विषय निज स्वार्थ परपा माने करिबा नाही अन्य को आंभ मानंक ठारू मध्य अधिक मन भाबिबा
तेबे जाई परमेश्वर आंभ मानू सो समय रे उन्नति करिबे केते आम पाखरे अनुभूति होना कहीं केते आमे पढ़ी थाउ ना कहीं केते बड़ चर्च मंडली रे आम सेवा कार्य होना कहीं जहाँ मध्य पदवीरा माने रहुना कहीं नम्र स्वभाव जदि नेबा आमाने समस्त ठारे एक मिलन होई एक मनारे परमेश्वर उपासना आराधना करी ताहांकर सेवा कार्य करिबा पाउलो सेथि पाई एही विश्वासी माननकु कहउछंती कि तुम्भ माननकु ठारे नम्र मन हेबा आवश्यक मोर प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने गर्व मना स्वार्थपर मन सबु बेले मंडली रे निज परिवार रे निज संपर्कीय परिवार रे निज ग्राम रे विभाजन आनी थाए भिन्नता आनी थाए द्वितीय विषय माने देखिबा God has a forgiven nature. Forgiveness is very nature of God. As far as the east and the west, thus far God has blotted out our sins and wrongdoing. जे पर्यंत पश्चिम उत्तर जेते दूर सही प्रकार भावरे परमेश्वर आपण मानकर मोर पापों को क्षमा करि अछंती दूरे पकाई दे अछंती क्षमा देबा परमेश्वरंकर गोटे गुण अटे जदि आम माने शांति रे एक मनारे परमेश्वरंक ठारे बंचिबा पाई चाहू तेबे क्षमा देबा हृदय हेबा आवश्यक क्षमा देबा भावना चिंताधारा हेबा आवश्यक तृतीय विषय होछि एंग्री God is slow to anger. The slow to anger is the very nature of God. He is merciful and compassionate. अनेक समय माने जल्दी राग होई थाउ राग होई अनेक विषय कही थाउ हाथ मध्य माने उठाई थाउ एहा परमेश्वरंकर से आत्मार फल नुहे परमेश्वर ए प्रकार विषय को पसंद करंती नाही अनेक समय आमाने राग होई आमाने अनेक प्रकार विषय करी मंडली किंबा परिवार रे किंबा समाज रे आमाने भिन्नता आनी थाओ God is God of compassion. Mercy is very feeling of God. दया परमेश्वरंकर भावना अटे His mercy never comes to an end बोली लेखा अछि ताहांकर दया सर्वदा रही थाए केबे सरे नाही बोली लेखा अछि तेणु करी you and I should be merciful towards each other. जेउ परमेश्वरंकर संतान संतति आंभे माने ताहांकर लोक माने जे आंभे माने ताहांकर रक्त रे कृत होई धौत होई जे आम माने उद्धार प्राप्त होई अछु परस्पर प्रति आमानंकर दया भावना रहिबा दरकार कारण परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर दया भावना ताहांकर मन शरीर रे रही थाए Love is very heart of God. प्रेम परमेश्वरंकर हृदय को देखाए हृदय से भावना को प्रकाशित करी थाए He loved us first. His love endures forever. ताहांकर प्रेम सदा सर्वदा रही थाए तेणु आपण माने एवं मु परमेश्वर को संपूर्ण मन संपूर्ण प्राण रे प्रेम करी आम मानकर प्रतिवासी को मध्य भाई भौणी मानू को मध्य प्रेम करिबा आवश्यक प्रेम ही आम मानू एकता बंधन रे शांतिर बंधन रे बांधी थाए God hates the proud in others. There will be no unity without true love within the body of Christ or fellowship of Christ. प्रकृत सत्य प्रेम बिहुने केबे मध्य एकता जन्मे नाही Above all these put on love which binds everything together in perfect harmony.
କୋଲୋସିଓ ତାର 3:14 ଲେଖା ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଠାରୁ ପ୍ରେମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖ ବା ପ୍ରେମକୁ ନିଜସ୍ୱ କର, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପରଭାଷା ସରିଯିବ, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିବାର ସରିଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଯଦି ପ୍ରେମ ବିହୁନେ ଆମମାନେ ଜୀବନ କାଟୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦାନ, ପ୍ରଚାର କରିବାର ଦାନ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦାନ, ନେତୃତ୍ୱ କରି ନେବା ଦାନ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସବୁ ଦାନ ପ୍ରେମ ବିହୁନେ ହୁଏ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ନିଜସ୍ୱ କରିବା ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିର ବନ୍ଧନରେ ଏକତା ଏକ ମିଳନ ଆଣିଦେବ। Without love, even right doctrine is meaningless. ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରେମ ବିହୁନେ ବିନର୍ଥ ବା ଅର୍ଥହୀନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ପ୍ରେରିତ ତାର 2ରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଏକ ମନରେ ଏକ ଭାବନାରେ ସବୁବେଳେ ଦିବା ରାତ୍ରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଦୟାଭାବ ଥିଲା, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମମାନେ ଦେଖୁ କି ଏହି ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣ୍ଡଳୀର ଏକତା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ଏକତାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ଯଦି ଆମମାନେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବା ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହେବ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, fruits of the unity, ଏକତାର ପ୍ରତିଫଳ। There is a great result when all the believers unite together, pray and seek the Lord. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ଏକ ମନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। It brings glory to God. ରୋମିଓ ତାର 15:5-6 ଲେଖା ଅଛି, କେହି ଜଣେ ପଢିଦେବେ। ରୋମିଓ ତାର 15:5-6। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାତା ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁରୂପରେ ପରସ୍ପର ଏକମନା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏକଚିତ୍ତ ଏକମୁଖରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଗୌରବ କର। ଏକ ମନାର ଉପାସନା, ଏକ ଭାବନାର ମିଳନ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହୁଏ, ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ହୋଇଥାଏ। It brings miracles from God. ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଏକ ମନରେ ଉପାସନା ଯଦି କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପିତର ଯୋହନ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏକ ମନା ଏକ ଚିତ୍ତରେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ଜେଲରୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏକତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିହିମିଆ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅନେକ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ,
निहिमिय कहिले आसंतु आम माने प्रार्थना करिबा समस्ते प्रार्थना कले परमेश्वर इस्राएल लोक माननको सुरक्षा देले अन्य देशीय माननको प्रति से युद्ध कले बोली लेखा अछि जेते बेले मूसा ताहांकर हस्त को से उठाउथिले सेही समय रे जोशुआ एवं ताहांकर सहकर्मी माने आसी साहाय्य करिथिले एवं अमालिकीय मानक संगे जेते बेले युद्ध करुथिले से माने विजय हेले अनेक विषय अछि बाइबल रे कि एकता परमेश्वरंकर महान कार्य को प्रकाशित करिथाए इट ब्रिंग पीस इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द बिलीवर्स एकता प्रत्येक विश्वासी मानक जीवन रे शांति आनी थाए इट बिल्ड्स ए गुड एंड वंडरफुल रिलेशनशिप एकता बहुत सुंदर जो संपर्कीय भावना को जन्माई थाए मंडली रे गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड प्रेजेंस जेते बेला माने गीत संगीत ताहार 133 रो 1-3 रे लेखु एक मनार उपासना करिबा लोक मानक मध्य रे परमेश्वरंकर आशीर्वाद उपस्थित रही थाए आ जेते बेले परमेश्वरंकर आशीर्वाद उपस्थित रही थाए रिवाइवल आसी थाए ए स्ट्रॉन्ग विटनेस टू द वर्ल्ड एक मना एक ध्यान रे जदि उपासना करिबा बंचिबा एही जगत रे विटनेस भावरे आमे काम करि पारिबा साक्ष्य भावरे आमाने देखाई पारिबा पीस एंड हार्मनी इन द चर्च ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन क्राइस्ट जेते बेला माने एक मना एक भावनार उपासना करि थाओ जीशु ख्रीष्टंक ठारे परिपक्व होई परस्पर प्रति आमाने कोन करि थाओ सिखि थाओ रेसिप्रोकल लर्निंग विल हैपेंस मु आपण मानक ठारू सिखि थाए आपण माने मो ठारू सिखि थांती जेते बेला माने परस्पर ठारू सिखि थाउ सेते बेले आ माने आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाई थाउ एवं यीशु ख्रीष्टंक ठारे परिपक्व होई बढ़ी थाउ जदि मु निजको मु निजे मु भाबे मु पीएचडी करि देई अछि मु बहुत किछि मु जानि अछि अनेक बही पढी अछि मु काहा ठारू किछि सुनिबा को दरकार नाय ताहाले मु परिपक्वता रे बढ़ी पारिबी नाही तेणु आ माने परस्पर ठारू शिखिबा को हेबो एवं परस्पर को नहीं प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे बढ़िबा को हेबो तेबे जाए आ माने आत्मिकता रे परिपक्व होई आ माने बंचिबा विक्टोरी ओवर द एनिमी एकता रे जदि प्रार्थना करिबा एकता रे जदि बढ़िबा शैतान ठारू आमान को विजय आनी दे थाए एवं एकतारे जदि मिलन ही प्रभु ठारे आग को बढ़िबा आनंद एवं उत्साह आनी थाए फिलिपियो तार 2:1 एवं 2 रे लिखा अछि कि तुंभ मानकर एही एक मना एक विश्वास रे बढ़िबार देखि मु आनंदित मने करे बोली पाउलो कहंती मोर प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने अनेक समय हे गला आज तीनोटी विषय माने शिखिबा को पारिलु कि शांतिर बंधन द्वारा एकता हेबा को जदि चाहुचु आमे बा शांतिर बंधन रे एकता हेबा पई इच्छा प्रकाश करूचु ताहाले प्रथम विषय एकतार आधार जहा कि आमाने आमानंकर स्वयं परमेश्वरंकर उपरे आधारित होइथिबा दरकार आ द्वितीय विषय माने शिखिलु एकतार कारक जो विषय की सत्य विषय गुड़ाक को नहीं वाक्य उपर आधारित शिक्षा को नहीं माने आग को बढ़िबा को हबो एकतार प्रतिफल परमेश्वर उपस्थिति को आनी थाए आश्चर्य कार्य देखिबा को सहाय्य करि थाए मंडली रो अभिवृद्धि होई थाए परस्पर प्रति शिक्षा प्राप्त होई जीशु ख्रीष्टंक ठारे आमाने परिपक्व होई बढ़ी थाओ प्रभु एही छोट वाक्यर प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आपण माने जानी थांती कि मो ओडिया स्पष्ट भाव रे कहि पारे नाही मु आपण मानक ठारू शिखि थाए आ चेष्टा करि थाए आ कहू कहू जहा भी भूल थिले आ क्षमा करिवे प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु नमस्कार।